Assalamualaikum.
Salam
Sampai
Muhammad, Habibi ya Muhammad, Habibi ya Muhammad.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من صليت رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بإذن ربي هديتك سيدي، صلى الله عليه
Sampai
rahmatan lil nas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatan lin nas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi hadaituka sayyidi.
للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قولك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بإذن ربي هديتك سيدي صلى الله عليه
rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bikullil anbiya, ya man sitaika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, biduni ya Abi hadaituka sayyidi, sallallahu alaihi
rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ibni abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Sayyidi,
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sawaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi dunya bi hadaituka sayyidi.
رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بإذن ربي هديتك سيدي
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bikullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi ya abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Sayyidi,
Muhammad,
Sayyidi,
Sayyidi,
rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni Rabbi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Salam
Sayyidi,
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sawaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi dunya bi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni rabbi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Sayyidi,
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran bil Islam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran bil Islam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi hadaituka sayyidi
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni rabbi hadaituka sayyidi.
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Sayyidi,
Muhammad,
للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قولك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بإذن ربي هديتك سيدي صلى الله عليه
rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni rabbi hadaituka sayyidi.
rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ibni abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
Habibi ya
Sayyidi,
rahmatul linnas, ya man Allah keseluruhan Islam. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man Allah keseluruhan Islam. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi dunya bi hadaituka sayyidi.
للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قولك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بإذن ربي هديتك سيدي صلى الله عليه
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bi kullil anbiya, ya man sitaika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bidni wa abi hadaituka sayyidi.
Sampai
Nabi Habibi ya Muhammad, ataika bisalam ya huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni ya abi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
يا من صليت بكل الأنبياء
Muhammad,
Assalamualaikum.
rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatan linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi idni ya Rabbi hadaituka sayyidi sallallahu alaihi
rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ya man sulaita bikullil anbiya, ya man fitrika rahmatul linnas, ya man Allah sekuluran berislam, ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, ibni Nabi hadaituka sayyidi.
Habibi
يا من صليت بكل الأنبياء يا من أنت رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بإذن ربي خليتك سيدي صلى الله عليه
Habibi
Ya man